हरि हरि बोल ए जगत तोर हेई जीवो अकुंठित चित्ते दान करिबो कराळ दाउर मुकत हेबो ए बाणी की बुझिकरी की ठाणी बदलई पारुची मनीष केडे स्वार्थपर केडे बेईमान केडे धोपाबाज केडे बहानाकारी केडे छलनाकारी देखंतु बुझी परछन ना कथा तबे मन ध्यान देई कथा को श्रवण करिवे ठाकुरे कहले समय को जगी सकल कर्म करिबु धन तबे समय को जगिबार मानेटा कोन हला नारायण भाई माने जो समय रे जो काम एटा हला समय जगी कर्म करिबार अर्थ बुझी परला जो समय रे जो काम अच्छा दिन सारा बत्ती मन देखि सुन जो समय रे जो काम दिन सारा बसिकरी गीता पढिबो तम बाडी रे भेंडी फळिबो आज्ञा दिन सारा बसिकरी घरे गीता पढिबो खाली तम बाडी रे भेंडी फळिबो की सकाळ रु संज जाके खाली भजन गाइबो ठाकुर घरे बसिकरी भात डाली तरकारी रोसई हेकि थुआ आइथिबो की रोसई घरे तबे माने बुझिले हबो ना ठाकुर कहि दले समय को जगी सकल कर्म करिबु धन 10टा बेले सत्संग आरंभ हबो समय को जगिबा को पडिबो बुझि परछ ना कथा भाई भणी माने तबे मो ठाकुर कहले जो समय रे जो काम सारा दिन बसी तास खेलिबो बिल रे धान फळिबो पडिया बिल रे तेनु समय को जगी कर्म करिबा को पडिबो सारा दिन खेत रे हळ करिबो बहुत लोक अछंती ना आ संध्या समय रे सत्संग जाइथांती दशहरा बेलो आउ दुकान रे बा बेपार बहुत आशा दुकान रे बसी करी जदी दिन सारा सौदा किनिबो ज्ञान अर्जन हबो धन अर्जन हबो ज्ञान अर्जन होई परिबो दिन सारा खेत रे हळ बुलेइले परमार्थ ज्ञान आत्मज्ञान प्राप्त करि परिबो तेबे सजन वृंद समय को जो क्षेत्र रे परिश्रम द्वारा जोड़ी दब सेथिरे तुमे सफलता हासिल करि परिबो जदी समय को जोड़ी देल खेत जमी रे धान फळिबो भेंडी फळिबो कलरा फळिबो समय को जदी लगेई देल शास्त्र पुराण पढिबारे इनफॉरमेशन पुराना जो गुडा को शास्त्र पुराण रे लिखा हिची ज्ञान ताकू प्राप्त करि परिबो जो क्षेत्र रे समय को विनियोग करिबो शरीर को लगेई दब कर्म द्वारा से क्षेत्र रे आपण सफलता हासिल करि परिबो अच्छा कोन से निर्दिष्ट सत्ता द्वारा जीवन को पूर्ण करि परिबो की स्वामी बाबू जीवन को पूर्ण करिबा पई केवल धन समर्थ की तेना सेटा तो कथा वर्तमान लोक माने सब समय को धन रोजगार रे लगेई पकौचन किंतु चतुर्वर्ग फल पाइले जीवन जाई पूर्ण बोली से माने जानि पारु ना जेबे चतुर्वर्ग कोन कोन धर्म अर्थ काम मुख्य एटा हला चतुर्वर्ग ए चारिटा जाकर जे अधिकारी हे गला ता जीवन पूर्ण ता जीवन सफल किंतु वर्तमान लोक कोउटा को सफलता बोली भाबुचंती मांडिया रागपुर आज्ञा कोउटा को जीवन रो सफलता बोली भाबुचंती धन को सेति पई समय को संपूर्ण विनियोग करूचंती धन रोजगार करिवा क्षेत्र रे बुझियला लोक माने आहुरी दिन रे ड्यूटी करी नाइट शिफ्ट ड्यूटी करूचंती ना ओवर टाइम गले आहुरी अधिका पैसा पाइबे बोली तेनु सजन वृंद मनीषर केते बड़ बाहाना ठाकुरंक कर्म करिवा पई जार 100% मन अछि ताकू डाकी देले सी आसीबो बिना बाहाना रे से गोटिए भी बाहाना करिबो किंतु जार परिवार इच्छा नाही सिए काम नथिले भी 100 बाहाना करि करि तोई दो चातुर्य पूर्ण कथावार्ता हां कि नहीं तेनु सजन वृंद मो कहिबार तात्पर्य कली जुग रे वर्तमान कोटिपति हेले भी दुखी कोन पई ज्ञानी लोक भी दुखी रे अछि धनी लोक भी दुखी रे अछि धन थिला वाला रो ज्ञान नाही ज्ञान थिला वाला रो धन नाही कथाटा बुझी परचंदी ज्ञान थिला लोकर धन नाही स्वास्थ्यवान लोक पाखरे दक्षता अछि हेले क्षमता नाही क्षमता अलगा दक्षता अलगा जानि छ कि नाही कोन सेटा बुझिबा को इच्छा अछि क्षमता कोन आ दक्षता कोन तमे कोटिपति तम घरे पनीपरिवा रोसई घर सब मौजूद गाजर बीट कैप्सिकम फूलकोबी बंधाकोबी सब क्षमता আছে पैसा আছে तनु घरे सब अवेलेबल किंतु तरकारी टेस्ट हेलानी कोन पई ना रोसई वाला स्त्री रो दक्षता
କଥାଟା ବୁଝିପାରିଲ? କ୍ଷମତା ଅଲଗା, ଦକ୍ଷତା ଅଲଗା। ତେଣୁ କଳି ଯୁଗରେ ଦେଖିବେ କାହା ପାଖରେ କ୍ଷମତା ଅଛି, ଦକ୍ଷତା ନାହିଁ, ଧନ ଅଛି, ଜ୍ଞାନ ନାହିଁ। ବୁଝିପାରୁଛ କି? କୌଶଳ ତାଙ୍କୁ ଜଣା ନାହିଁ। ତେଣୁ ସମୟର ସଦୁପଯୋଗ ସେମାନେ କରିପାରି ନାହାନ୍ତି। ମୋ ଠାକୁର ଯୋଉ କହିଲେ ସମୟକୁ ଜଗି ସକଳ କର୍ମ କରିବୁ ଧନ, ସେମାନେ ସମୟକୁ ଉଚିତ ମାର୍ଗରେ ଲଗେଇ ନାହାନ୍ତି। ତେବେ ସଜନ ବୃନ୍ଦ, ସୃଷ୍ଟି ସମ୍ବିଧାନରେ ନିର୍ଦ୍ଧାରଣ ହୋଇ ରହିଛି କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ କାମରେ ନିଜକୁ ବିନିଯୋଗ ଲଗେଇ, କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ କାମରେ। ଆଚ୍ଛା, 24 ଘଣ୍ଟାର ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟା କଣ କୁହାଯାଏ ମୋ ଠାକୁରଙ୍କ ଭାଷାରେ? ଧର୍ମଧାରା। ଆମେ ମାହାଙ୍ଗା ଯାଇଥିଲେ କଣ ପାଇବା ପାଇଁ? ଧର୍ମଧାରା। ଧର୍ମଧାରାଟା କଣ? ହେ ପ୍ରଭୁ ମତେ ଶିଖେଇ ଦିଅ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟା କେମିତି କରିବି। ମୋ ଠାକୁର ଦଶମଦକ ଦେଇଦେଲେ, ମୋ ଠାକୁର ସନ୍ଦେଶ ପତ୍ର ଦେଇଦେଲେ, ଗୁରୁଙ୍କର ସନ୍ଦେଶ, ମନ୍ତ୍ରମୂଳ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ। ସ୍କନ୍ଦ ପୁରାଣରେ କଥା ବ୍ୟାସଦେବ ଲେଖିଛନ୍ତି, ମନ୍ତ୍ରମୂଳ ଗୁରୁ ବାକ୍ୟ। ତେଣୁ ଦେଇଦେଲେ, ଆଉ ଗୁରୁ ନାରାୟଣ କହିଦେଲେ ତ ଦିନଚର୍ଯ୍ୟାଟା ଏଇଭଳି କରିବ, କୋଉ ସମୟରେ କୋଉ କାମ। କିନ୍ତୁ ମୁଁ ଦେଖିଲି ଜଣେ ଭାଇ କହିଲେ ଡ୍ୟୁଟି କରି କରି ଏତେ କଷ୍ଟ ଲାଗୁଛି ଯେ ମୁଁ ରାତିରେ ଆଉ 4ଟା ବେଳେ ଉଠିକିରି ଧାରା କରି ପାରୁନାହିଁ। ମତେ କହିଲେ କିନ୍ତୁ ତାଙ୍କ ପୁଅ ବିଶାଖାପାଟଣାରେ ପାଠ ପଢୁଛି, ସିଏ ଟ୍ରେନରେ ଯିବ ଭୁବନେଶ୍ୱର, ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଯିବ ଫ୍ଲାଇଟରେ। ମୁଁ ଦିନେ ଦେଖିଲି ସିଏ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକି ରେଡି। ମୁଁ ଫୁଲ ତୋଳିକିରି ଗଲା ବେଳକୁ ମୁଁ କହିଲି ଆଜି ଭାଇ ଆପଣ ବୋଧେ ଧାରା କରିବାକୁ ଉଠିଛନ୍ତି? କହିଲେ ନାଇଁ ମୋ ପୁଅକୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। ବୁଝିପାରୁଛନ୍ତି ନା କଥା? ପୁଅକୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନରେ ଛାଡିବା ପାଇଁ ନିଦଟା ଭାଙ୍ଗିବ। ବୁଝିପାରିଲ? ରାତି 4ଟା କେଡେ ସଚେତନ, ବିନା ଆଲାରାମ ନିଦ ଭାଙ୍ଗିଛି। ରାତି 4ଟାରେ ପୁଅକୁ ରେଲୱେ ଷ୍ଟେସନ ଛାଡିବାକୁ ପଡିବ। କିନ୍ତୁ ଠାକୁରେ କହିଲେ ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ ବ୍ରହ୍ମ ଦର୍ଶନ, ଧ୍ୟାନ କରିବୁ, ପ୍ରାର୍ଥନା କରିବୁ, ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା ବ୍ରାହ୍ମ ମୁହୂର୍ତ୍ତରେ। ଈଶ୍ୱର ଉପାସନା ପାଇଁ ତାଙ୍କର ନିଦ ଭାଙ୍ଗୁ ନାହିଁ। ଏବେ ମତେ କୁହ, ସମୟକୁ ଜଗି ଯୋଉ କର୍ମ କରିବାର କଥା, ତାଙ୍କ ସଚେତନତା କୋଉଠି ଅଛି? ତାଙ୍କ ମାନସିକ ସ୍ଥିତି କୋଉଠି? ପରମାର୍ଥରେ ନା ପାର୍ଥିବରେ? ତାଙ୍କ ମାନସିକତାର ସ୍ଥିତି ଅଛି କୋଉଠି? ନା ପାର୍ଥିବରେ। ପରମାର୍ଥ ଆଡକୁ ସିଏ ଯାଇପାରି ନାହାନ୍ତି। କିନ୍ତୁ ଦୋଷ ଦେଇ କଣ କହୁଛନ୍ତି? ଇରେ ବାବା ମୋ ଭାଗ୍ୟରେ ଏତେ ଦୁଃଖ। ମୋ ଠାକୁର ତ କହିଲେ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟକୁ ସୌଭାଗ୍ୟରେ ପରିଣତ ହେଇଯିବ। ଏଇଆ କଲେ ସେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି। ପୁଣି ମୋ ଠାକୁର କେଡେ ଦୃଢତା ଦେଇଛନ୍ତି ଜାଣିଛନ୍ତି କି? କହିଲେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁନୁ, ହରି ହରି ବୋଲା। ଚରମରେ ସେ ଲେଖି ଦେଇଛନ୍ତି, ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁନୁ। ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ସାରି, ମୁଁ ପରୀକ୍ଷା କରି ସାରି। ସେଇଥିପାଇଁ ଭୁବନେଶ୍ୱର ଶାଖାରୁ ଯେତେବେଳେ ଫେରିଲି ସେଦିନ, କୋଉ ଦିନ? ରବିବାର ଦିନ ଭାଇ, ରବିବାର ଫେରିଲି। ସକାଳେ ରାତି 4ଟାରୁ ଉଠିକି 4 ଥର ମାତ୍ର ମୁଁ କରିଛି ଧାର। 5ଟା 20ରେ ବସ ପଳେଇ ଆସିଲି ଭୁବନେଶ୍ୱର। ଭୁବନେଶ୍ୱରରୁ ଫେରିକିରି ଘରେ ପହଞ୍ଚିଲା ବେଳକୁ ରାତି 8ଟା। ସେତେବେଳେ ପୁଣି ଧାରା କରିକିରି ମତେ 8 ଥର ପ୍ରଣାମ କରିବାକୁ ପଡିଲା। 8 ଥର ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ। ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ଦିନକୁ 12 ଥର ସାଷ୍ଟାଙ୍ଗ ପ୍ରଣାମ କରିବ। ମୋ ଠାକୁର କହିଲେ ପରୀକ୍ଷା କରି ଦେଖୁନୁ। ଆମେ ସିନା ପରୀକ୍ଷା କଲେ ସିଏ ସତୁଆ କେ ମିଛୁଆ ଆମେ ଜାଣିପାରନ୍ତି। ଆମେ ତ ଶରୀର ରୂପକ ବିଜ୍ଞାନାଗାରରେ ଗବେଷଣା ବିଲକୁଲ କଲେ ନାହିଁ। आ गवेषणा तो कले नहीं, ग्रीन स्टील रो उद्भावक हबो केमिति? गवेषणा जाई कले ना। आम शरीर होछ गोटे विज्ञानागार, गवेषणा केंद्र। जानि न जानि न? आत्मज्ञान लाभ पाई ए शरीर को लगेई दियो परमार्थ गवेषणा रे। हरि हरि बोला।